নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তৰ অন্য এটা জৰুৰী খবৰ লৈছো পেহেলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত জড়িত কঠোৰ শাস্তি পাব লাগিব হিন্দুস্তানৰ ওপৰত যাতে এনে কৰিবলৈ আৰু কোনেও সাহস নকৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কঠোৰ স্থিতি লোৱাৰ এবাৰ দাবী কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ এনে ধৰণৰ ঘৃণনীয় কাৰ্য কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে এই সন্দৰ্ভত বিশদ তথ্য আহি পৰিছে আপোনালোকক সবিস্তাৰে আমি জনাইছো পেহেলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত জড়িত কঠোৰ শাস্তি পাব লাগিব এবাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে সৰব হৈ পৰিছে হিন্দুস্তানৰ ওপৰত যাতে এনে ধৰণৰ কাৰ্য কৰিবলৈ কোনেও সাহস নকৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কঠোৰ স্থিতি লোৱাৰ দাবী কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ এনে ধৰণৰ ঘৃণনীয় কাৰ্য কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় দেশৰ প্ৰতিটো বিৰোধী দলৰ চৰকাৰলৈ 100% সমৰ্থন আছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পাকিস্তানক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগে সংবাদমেলত লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি গান্ধীৰ আহ্বান এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ পেহেলগামত সন্ত্ৰাসবাদৰ বলি হোৱা সকলক শহীদৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰক পেহেলগাম সন্ত্ৰাসবাদীত আক্ৰমণত জড়িত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি পোৱাৰ এবাৰ দাবী কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ চৰকাৰলৈ 100% সমৰ্থন এবাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ পেহেলগাম সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত জড়িত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি পাব লাগিব আৰু সংবাদমেল যোগে সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে স্পষ্ট ঘোষণা কৰিছে যিসকল লোক পেহেলগামৰ সেই সন্ত্ৰাসবাদৰ সংঘৰ্ষত কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে তেওঁলোকক শহীদ ঘোষণা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ এনে ধৰণৰ ঘৃণনীয় কাৰ্য কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় 22 এপ্ৰিল আৰু সেই অভিশপ্ত দিনটোতে পেহেলগামৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে আচলতে মন প্ৰাণ পুলকিত কৰিবলৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তাত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছিলে আৰু কাশ্মীৰৰ সেই পেহেলগামত সংঘটিত হোৱা সেই যি কৰুণ ঘটনা সন্ত্ৰাসবাদীৰ নিৰ্বিচাৰ আক্ৰমণ আৰু বিশেষকৈ হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক টাৰ্গেট কৰি লোৱাৰ যি খবৰ আহি পৰিছিলে যিয়ে এক প্ৰকাৰ শোকস্তব্ধ কৰি পেলাইছিল সমগ্ৰ দেশবাসীক আৰু তাৰ পাছতে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে পাকিস্তানে যেনে ধৰণৰ আচলতে কাৰ্য সংঘটিত কৰিলে সন্ত্ৰাসবাদীক বোমা বাৰুদ যোগান ধৰাৰ পৰা আদি কৰি এনেধৰণে ভাৰতক আক্ৰমণ কৰিবলৈ সন্ত্ৰাসবাদীক এক প্ৰকাৰ যেনেধৰণে সহযোগ কৰি দেখুৱালে পাকিস্তানে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এই কথা স্বীকাৰো কৰিছে তাৰ পাছতে ভাৰতে পাকিস্তানক ইমান দিনে কৰি অহা সহায় সকলো পাহৰি ইতিমধ্যে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে যিকোনো পদক্ষেপ ল'বলৈ ইতিমধ্যে সাহস কৰিছে আৰু অৱশেষত এবাৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে এনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে পেহেলগামত সংঘটিত হোৱা সেই যি ভয়ংকৰ ঘটনা লোমহৰ্ষক ঘটনা সেই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত জড়িত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি পাব লাগিব চৰকাৰলৈ এবাৰ বিৰোধী দলৰ 100% সমৰ্থন আছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে সংবাদমেল এখন সম্বোধন কৰিছিলে যিখন সংবাদমেলত ৰাহুল গান্ধীয়ে ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত মত ব্যক্ত কৰিছে দেশৰ প্ৰতিটো বিৰোধী দলৰ চৰকাৰলৈ 100% সমৰ্থন আছে হিন্দুস্তানৰ ওপৰত এনে কাম যাতে কোনেও কৰিবলৈ সাহস নকৰে অতি শীঘ্ৰেই সেই আচলতে যি সেই সন্ত্ৰাসবাদীক বিচাৰি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ ইতিমধ্যে দাবী উত্থাপন কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ এনে ধৰণৰ ঘৃণনীয় কাৰ্য কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য আছে আগবঢ়াইছো मैं आज कानपुर गया और वहाँ पे जो टेररिज्म के विक्टिम थे उनसे मैंने बात की परिवार से मैंने बात की कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है बिना मर्सी के और 28 लोगों को ऐसे मारा गया है बहुत सारे लोग घायल हुए हैं मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं ये कैसे हुआ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये किया है जो भी हैं कहां भी हैं they have to pay for this and they have to pay for it properly not in some half-hearted way
ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं, दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपर्ली, कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। हमने क्लियरली ऑपोजिशन की और सरकार की मीटिंग में क्लियर हमने लाइन दी है, यूनानिमस लाइन, कि जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है। और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है, और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने यह किया है, दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस। जो परिवार है, उन्होंने आप लोगों को मेरे थ्रू एक मैसेज दिया है। एक्चुअली प्रधानमंत्री जी को उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रधानमंत्री जी को यह बताइए, तो मैं 28 जो हमारे शहीद हैं उनके साइड से प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से मैसेज दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको शहीद का दर्जा दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। वी आर सेइंग, I am saying that 28 people have been killed in cold blood. Okay? It is pretty clear who is responsible for this. The people who are responsible for this must pay a price. The Prime Minister has to take action, right? And the action has to be clear and it has to be strong, without any confusion. The Prime Minister must not dilly-dally, must not waste time, must make it very clear that India is not going to tolerate this type of nonsense. So he needs to act. That's what I'm saying. He can act in whatever time frame he thinks necessary, but he has to act soon. The people who have done this need to pay a price. Okay? And the Prime Minister has to act on it now, firmly. He should not dilly-dally. He should not be in a confused state. मैं आज कानपुर गया और वहां पे जो टेररिज्म के विक्टिम थे उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की। कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है, बिना मर्सी के। और 28 लोगों को ऐसे मारा गया है, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं ये कैसे हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, they have to pay for this, and they have to pay for it properly, not in some half-hearted way, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं। दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपर्ली, कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। हमने क्लियरली ऑपोजिशन की और सरकार की मीटिंग में क्लियर हमने लाइन दी है, यूनानिमस लाइन, कि जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है। और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है,
और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने ये किया है, दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस। जो परिवार है, उन्होंने आप लोगों को मेरे थ्रू एक मैसेज दिया है। एक्चुअली प्रधानमंत्री जी को उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रधानमंत्री जी को ये बताइए, तो मैं 28 जो हमारे शहीद हैं उनके साइड से प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से मैसेज दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको शहीद का दर्जा दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। वी आर सेइंग, I am saying that 28 people have been killed in cold blood. Okay? It is pretty clear who is responsible for this. The people who are responsible for this must pay a price. The Prime Minister has to take action, right? And the action has to be clear and it has to be strong, without any confusion. The Prime Minister must not dilly-dally, must not waste time, must make it very clear that India is not going to tolerate this type of nonsense. So he needs to act. That's what I'm saying. He can act in whatever time frame he thinks necessary, but he has to act soon. The people who have done this need to pay a price. Okay? And the Prime Minister has to act on it now, firmly. He should not dilly-dally. He should not be in a confused state.